Antes de mais nada, só queria agradecer aí a todos os membros do canal da Antwill, principalmente os membros Cláudio, João Paulo, Rutal, Grip Suína, Hirohero, Toad, Jake, Amo Café, Raposo do Deserto, Faller, Tsukuyomi e Virgil BR. Muito obrigado também a todos os membros morceguinhos que apoiam o canal aí bastante. Muitíssimo obrigado. Agora sim, bora pro React. Anúncio do programa especial da versão 3.3. Já temos... Opa, já temos um hito aqui. Ai, ai, ai. Botar em HD, né? Não sou bobo. E bora lá, bora lá. Hey, Traveler, what a surprise! I didn't expect to see you here. Oi, I bet you didn't waste any time as soon as you heard that Nossa, tá bem Inazuma alto, was né? working. I know you. Aí, agora sim. Oh, what am I doing? Well, obviously I'm here scouting out the place. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. Sei, somos família. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's go. Let's roll the version 3.3 trailer. Trailer já? Ok. Obrigado pelo primeiro mês, Marcelo. Valorzão. Eita, eita, trailer. A friendly word of advice. Test of Courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Meu Deus. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Rutal? Rutal? Evento da Rutal, please? That it's staring right at us? Rutal finalmente aparecerá na lore? Talking to me. Caraca, que isso, mano? Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabuki-mono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! O cara ficou Bilu In that case, Teteia! I'll take some time What? for myself now. Os cara ficou biruta, mano? Que isso? Caraca, mano! Caraca, o cara voa, que isso? Xiao 2? Ah, é Faruzan! Dare to mess with me? Arqueira! Too late for regret. Have fun with this gift. Que bonito! Scaramouche. The Eita. mere fact of your utility does not make you indestructible. Que isso, mano? O que aconteceu aqui? Calma! Volta um pouquinho, que isso? Tá, vai ter missão lendária, provavelmente contando alguma coisa do escaramuche. Does not make you indestructible. O que é isso caindo aqui? É ele mesmo? É ele mesmo! Caraca, eu achei que era um Hilichurl Pyro. Sem meme. E eu, por que tem um Hilichurl Pyro caindo no escaramuche? Hilichurl Pyro importante pra lore. Pô, capricharam nesse trailer, hein? Mano, essa expressão do Ito. Maravilhoso. Só que... eu não vi a Rutal, mano. Eu não vi a Rutal e isso me deixou preocupado. Não me diz que vai ter um evento de fantasma. Outro evento do Ito, com todo respeito. Amo o Ito, mas já deve ser o 5º evento, assim, que o Ito aparece grande. E a Rutal, nada. A Rutal nem apareceu até hoje. Teve evento de tambor que o Ito roubou o spot da Xinyan. E agora vai ter evento de fantasma que o Ito vai roubar o spot da Rutal. É isso? Ela nunca apareceu na história principal. Ela nunca apareceu importante em evento. Só uma apariçãozinha. E só tem a missão lendária dela. É só isso. Sim, ela literalmente tá pior que Diona. Acho que a Rutal é oficialmente o boneco mais esquecido do jogo. Eu não consigo pensar em ninguém
Mas esqueci do que é o tal. Pô, a Xinyan teve o evento lá das ilhas, teve uma parte só focado na Xinyan. E ela tem o evento do labirinto, que também é protagonizado por ela, mesmo que tenha o Tartaglia ali também. Ela já apareceu na história principal. A Xinyan tem bastante tempo de tela atualmente. Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3. Eu devia fazer um vídeo sobre isso. O tempo de tela que cada personagem teve. Nossa, mas isso daria muito trabalho. Nossa, daria muito trabalho. Ah, Illumine! Tá, agora que eu entendi. Não, mas isso eu já sabia, porque ela tava na capa. Eu surtei com isso na última live já. Que ela ia ser no lugar do Zack. Achei isso bem legal, finalmente. Amo o Zack, mas é legal a Illumine também aparecer. Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the voice of Illumine in Genshin Impact. And today I'm joined by... Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game. That's true, but to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's, backstory. I'm super excited about it, for reals. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody, so... Desculpa pausar, mano, desculpa, mas foca na língua do Scaramouche pra fora. Following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody, so I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in version of Genesis. Ah, vai ser um interlúdio? Achei que ia ser lendária. É que eu tava mais ansioso pra ver logo sobre alguma questão dos irmãos, tá ligado? Não tô dizendo que tá ruim, tá? Relaxa. Tô ansioso pra ver. E na verdade, a parte boa disso é que mostra que o Scaramouche vai ter um papel mais canon mesmo, mais focado na história principal, tá ligado? Isso que é interessante. Não sendo uma missão lendária, que querendo ou não, é um pouquinho mais filler, é um pouquinho puxado pra... Não é filler, mas é fora da linha da importância pra história principal. Ter o Scaramouche mostra que ele vai ter talvez tenha um papel importante em eventos futuros. Aquela minha teoria de que talvez ele nos ajude contra os Fatuis, assim. Talvez. Isso é interessante. O Day não é interlúdio, ele é o quê, mano? É missão do viajante? Mas o capítulo do viajante não é um interlúdio em si? Eu achei que eles davam o mesmo nome. Ah, beleza. So much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. Não, por quê? Por quê? Nenhum outro Chibi faz isso. Nenhum outro. Ah, o Tal não faz isso. E os Scaramouche... Por quê? Please. Caraca, mano. Capricharam no Chibi dele, Say hein? no to a cute Chibi-Ito. You can't. Here's a little preview from the quest. Ih. We ran into two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. Tatarasuna é aquilo que rolou em Inazuma? É, os resquícios de quando um deus morre, alguma coisa assim, né? Ah, tá, Tataragami, tá. Me confundi então. Tá. Tataragami é o da morte do deus. E o Tatarasuna é da fornalha. Tá bom. Nossa, dá o mesmo nome também, né? Nossa, então eu não lembro nada. O da fornalha eu não lembro nada da quest. Eu lembro que eu fiz a quest bonitinho, eu lembro que eu li tudo. Mas, pô, já faz mais de ano já. Muito tempo pra lembrar do plot de uma quest secundária.
the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. Tem que relembrar, tem que relembrar. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tataru Suna was sabotaged. Pretty rad. Wait, why are they talking about Tataru Suna? I guess we'll have to see. It is interesting, though, to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully. É engraçadinho ver eles juntos assim. But in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. No. Será que vai ter na quest eles indo numa loja de roupa comprar o visual novo do Scaramouche? Será? Será que vai mostrar eles na fila do cartório pra mudar o nome do Scaramouche? I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Esses detalhes aí eles não se preocupam, né? That's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk Tomara about que venha na that. primeira parte. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer. Mano, eu vi que ele voa, mano. Ele voa. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises. Caraca, mano, olha isso! Bow your head. Não, pera, que animação. Olha a expressão dele. Bow your Olha a expressão dele. Oh, se eu tivesse visto isso antes de quarta-feira, eu tinha escalado ele pro nosso time de futebol, mano. Né? Caraca, o maluco voa. head. Eu trocaria um dos atacantes por ele aí. Meu... Por quê? Ai, bonitinho. Por quê? Deixa, ele é um menino normal. Mano. Ali, cuida, meu Deus, coisa fofa. Ai, meu Deus, que mudança de personalidade. Ah, muito lindo, eu amei. Ai... É só fora do esperado, mas achei legal. Mostra que ele realmente é um moleque. Antes ele era um moleque metido a psicopata, agora ele é um moleque metido a valentão na escola. All right, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the Traveler's Windblade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill. Mano, isso é Upon muito using his legal. elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So, while hovering, DPS, né? the Pelo amor de Wanderer's Deus. normal and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai, respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered DPS, normal certeza. and Só charge pelo attack tempo que ele tá damage, batendo. respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. Ah. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, which is the blue meter you see on the screen. Mano, mas Even é if he muito doesn't tempo. move or attack, hovering will still Caraca, dá pra voar muito longe com isso, mano. constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, which is the É bem blue mais meter tempo do you que eu see on the imaginava. screen. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a maneiraço. little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform. Será que eu posso coletar os escaramóculos para aumentar a duração, por favor? Verse, me deixaria coletar escaramóculos?
while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump will cause persistent Kuguryoku point consumption Mano, ele pode voar to pra keep cima. increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Eu acho que ele vai ser literalmente o melhor boneco pra exploração agora. Voar pra baixo é... Ó, mas se você parar pra pensar que o céu é falso, tecnicamente ele tá voando pra baixo. Se Teiva é de ponta cabeça e a teoria tá certa e tal. Oh, okay. So travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Oh, Electro, que seja that bom, mano. instance of Que the seja skill will bom. receive Não precisa a ser corresponding quebradaço, buff mas... effect, depending on which element Oh, quero um was boneco contacted. divertido que seja So, for example, forte, sabe? increasing his Kuguryoku Tipo, no points mesmo cap, nível do que a gente tem attack, hoje, no mínimo. crit rate, or restoring the set amount of energy upon hitting opponents with a normal or charged attack. The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Ooh. Oh, look, check that out. Part of the halo Sucrose behind 2? him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to Interessante. easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points. Caraca. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players. Oh, tô when they're in hypado, combat. mano. Yeah, for sure. Tô And if hypado. you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. I saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. All right, this brings us to the Wanderer's Elemental Burst. Yay! So, check this out. Ah. Upon unleashing Ele his pisa no burst, inimigo. he compresses the atmosphere Pisa, and stomps pisa, it Mona. down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, Ele then the hovering literalmente state will pisa end no and he will inimigo. begin É descending realmente after the burst essa is ult complete. dele. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. Nossa, o que já deve ter de fã de escaramuche dizendo que ele pode ultar na pessoa, que ele pode pisar nela, nossa. Acabaram de falar O isso Twitter no deve chat. estar cheio. I know, and it actually suits his character. Mm-hmm. Yeah, I can't help but agree. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ó, Ah, yes. será que vai ser This útil? is an interesting one. The Wanderer Tá, calma. Eu buguei por um segundo. Eu achei... Ué, a passiva de exploração dá um catalisador pra ele, quê? Que passiva é essa, mano? Eu pensei, ué, como assim, mano? Que passiva de exploração é essa que você ganha um catalisador de 5 estrelas? Vazaram já o catalisador dele, é um sino. Caraca. Entendeu, chat? Entendeu? Vai ser minha segunda constelação do sino se eu rodar nessa Agora eu arma. posso desenhar o sino assim, cara. Muito bom. can decrease the mora required when Ah, um ascending talento bows and ok. catalysts. Ah, o melhor, Yeah, mas you can never ok. complain about saving Mora, am I right? Okay, Huh? that's true. Sinto falta de alguns talentos de exploração bem úteis, assim, tipo da Sayu, por exemplo. Right, now that we've seen the Wanderer, É o let's mesmo move da on to Raiden, é the next new verdade! Será character. que ele também não pode cozinhar? Are you ready? I'm ready. Eu acho Yay! que ele é daquela lenda dos irmãos. What did you say? Oh, I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan, and I'll see if I can pick that up. Faruzan. Huh? What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments?
Hatsune Miku. Wait. Did you forget to call me Madam Faruzan just now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. I know. Yeah, and smart too. Okay. She seems so awesome. She's fun. I wonder what her skirt's made I know, her design is so cool and really detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. Oh, right. Could've fooled me. Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Ninguém vai. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's Andarilho. right. Yeah, no, and speaking of age, isn't the Traveler's age also kind of mysterious? Mm-hmm, that's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Teyvat. Faruzan works in the Academia's Haravatat Darshan and has been a Hairbod, which roughly means mentor, for over a century. So I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Ok. Well, maybe not. Ela só so usa typical. produto Sivone. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she Okay. encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. Woo! She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Que? Wait. So that's how she's been Hairbod for over a Ela century. ficou presa num Yeah. puzzle por mais de And 100 even now, anos. she still has the pride of a scholar in her heart. Caraca, mano. Era só abrir o canal do Japeta, mano. Não é tão difícil. Tá, tipo, beleza, tentar resolver o puzzle por si mesmo, mas depois de um ano ali, pô... Tava sem internet, filha? Eu acho que eu também ficaria 100 anos tentando resolver. Eu também tenho esse orgulho aí na hora de resolver puzzles. And is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities Okay. in combat? Let's do it. Fight. Habilidades, let's go. 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the Academia. Dare to mess with me? Você desistiu alguma vez que eu lembro? Mano, Have fun with this gift. só se o puzzle não tem nenhuma indicação. E eu quero, tipo, sei lá... aquele, entre aspas, puzzle, que não é um puzzle, lá da Ilha de Nazuma, que você tinha que achar o símbolo dos piratas, tá ligado? Bah, aí, né? Depois de rodar o lugar inteiro 5 vezes e não achar os símbolos dos piratas, aí, né? Mas puzzle, assim, eu acho que eu nunca desisti, assim. Não me lembro. A gente só usa o Japeta em caso de emergência. Exato. Pra quem não tem paciência, o Japeta é uma mão na roda. Mas pra mim que gosta de desafio, de puzzle, assim, que tem o... É um dos pontos altos eu gosto muito de resolver puzzle. Aí é muito raro eu usar o canal dele. I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so much geometry. And I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So, Faruzan is an Anemo character, and she wields a bow as her weapon. Vai ser a atualização Her do normal Sanemo, então. attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies.
After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Parecido com a Ayla, só que tem que usar a And there's habilidade. also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its Sarah, point of é mais impact. parecido com a And if Sarah, the attack verdade. hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like Sarah there'll be a lot of Nemo, potential só uses for se this ela attack. bufar, aí vai ser Travelers will have to literalmente. experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. Peraí, dá pra acertar After player? unlocking the Olha certo? amazing to try hitting teammates with the arrow Dá in pra co-op acertar mode and have them player. charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who Caraca. wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will Tipo, tu não dá dano, mas aí você aplica a marquinha no player. E aí vai puxar os bichos pro player. Foi isso que eu entendi. be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's ammo resistance. Diminui a resistência, In her Nemo. elemental burst, she Ok. deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind Que pulse. bonito. Throughout its duration, the dazzling D20. polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's probably gone for 100 years. Bada boom! Even Sino's Entendeu, chat? It was pretty funny. All right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. When the whirlwind pulse hits opponents, Okay. it will decrease their animo resistance. Diminui a resistência, It will Nemo. also apply an animo damage buff effect to Caraca, all vai ser- nearby party members when É it's buff unleashed. pro Shao e Travelers should note pro that the Andarilho. effective range of this buff Basicamente. is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse Xiao de itself, volta pro so meta? there's no need to go Nunca chasing saiu. the polyhedron. After unlocking her talent, Meu coração Lost sempre Wisdom of esteve the ali. Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Faruzan's base attack. This effect can only be triggered Okay. once for a certain duration of time. Achei So it maneiro. seems she'll be the solid support. Yeah. Totally! And as a researcher of mechanics Suporte and puzzles, que quebra a Faruzan has resistência a taken it Nemo. upon herself Essa é uma to explore many suporte... ruins. Vai ser uma Gorou, na verdade, né? Vai ser a famosa suporte de um time só. No caso, vai ser ou pro Xiao ou pro senhor Trotamundos lá, né? Ah, ou pro uma Jin DPS, mas até Jin DPS geralmente usa físico. Aham. Reizou, verdade. Reizou. Não, Reizou já carregou um desafio do abismo aqui uma vez. With her travels, taking her all Eu não across menosprezo o Sumeru. teu Xiao. Aham. O fato de eu ter passado o teu abismo depois de tirar o teu Xiao do time, porque você não conseguia passar com o Xiao e era só substituir ele por uma Fischl que dava pra passar, não significa que eu menosprezei seu Xiao. Significa que o abismo não estava passável com o Xiao. É a Royalverse menosprezando seu Xiao. Isso realmente aconteceu, tá? Não precisa mais Exploration falar talent dele, reflects deixa this. no- And she gains Não more merece rewards você. when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's Okay. pretty hard to beat. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? E That banners, is a good banners. question. O que vai Let's vir? talk Vai about vir the Itu e... upcoming event wishes. Que In mais, the que mais, early que mais? part of Por version favor, Raiden com 3.3, boneco bom. The Wanderer and Arataki Ito will be available Eu tô com medo. Eu tô com medo, calma. via their own event wishes. Tá. Faruzan will also be O making Ito her não tá debut com a in these event wishes. Raiden. Isso me In dá the later part medo. of version 3.3, Ah, não, quero com a Ayata, mano. Socorro, não vou poder fazer o desafio de pegar ele, cara. Eu só queria a lança da Raiden. Se a Raiden viesse com os caras, tava tranquilo. Se ela viesse com o Ito, tava tranquilo. As armas dos dois, provavelmente eu ia querer. Mas a arma do Ayato... Nossa, meu irmão. Vou fazer uma pegadinha hardcore e vou vir com a Raiden. Só pro Dante não conseguir pegar a arminha. E pra mim não conseguir Nossa, pegar ele. Nossa, oh, muito triste, mano. Eu tô muito triste. A espada dele é boa. O que a espada dele dá? Tasha, ela é boa, ela é versátil. O quão boa ela é? Tá, beleza. Tá safe.
Se eu pegar ela sem querer, vocês acham que dá pra mim usar em vários bonecos? Que eu não tenho uma espada boa. 5 estrelas ainda. Sim, dá. Beleza, tá. Então, acho que dá pra rodar no banner de arma. Se bem que eu posso também ignorar e tentar catar as constelações da Raiden também, né? Tem essa opção. We'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tule's Remembrance, will be appearing in a o que new ele weapon faz? event wish. And that's not all. Nada, Twitter. Twitter daqui 3 semanas. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Coisa boa. Ooh, more artifacts. All right. I hope travelers will have fun experimenting and trying new combinations with these. Mostrou? Okay. É verdade! Vazaram! É verdade! É verdade! Provando que a memória deles está 100% afiada. Mano, por que eles não falam os status, então? Por quê? Nossa, Royoverse. Nossa, tá. Dá dano crítico. Aumenta o ataque em 10%. Aumenta... quando você usa uma skill elemental, aumenta o dano do ataque normal. Após acertar o inimigo, o ataque normal vai aumentar em 9,6%. Pode... ok. Dá pra conseguir 48% de dano. Ok. Eu não sei o quão bom é isso. Eu não entendo de armas. Mas deve ser bom. Assim que lançar a atualização, no mesmo dia vai ter 30 vídeos comparando já. Então, é só esperar. In version 3.3, 2 brand new artifact series. Artefatos novos, show! So travelers should be Tá na hora do artefato de dano elemental, hein? Woo! More artifacts! All right. I hope travelers will have fun experimenting and trying new combinations with these. Vento Verde 2? Quando ataques carregados acertam o oponente, a velocidade de ataque 10%. Tá, é o artefato do andarilho. Aumenta a proficiência elemental 80%. Isso aqui é uma versão melhorada do Casca dos Sonhos? Isso, Sonhos Dourados, isso. Tá, isso aqui vai ser bom pra Dendro, né? Aliás, pra elementos que vão focar o dano em Dendro. Pra qualquer personagem, assim, que vai ser o foco de fazer reações com Dendro. Eu só não sei... Eu não lembro mais como é que é os Sonhos Dourados pra comparar os dois. Eu gostei que parece um moranguinho. Não sou o cara mais técnico de Genshin Impact que vocês vão conhecer. Eu só sei contar historinha e fazer piada. Yeah. Okay, we've already talked about a ton of new content, so why don't we take a quick break with another redemption code? Piada ruim, não esqueça, é verdade. Roll out the code. Não só contar piada ruim. So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Tem uma espada que é um guarda-chuva. Parece um demôniozinho selado num guarda-chuva. Aha! You must be here to participate in the É um Test of yokai. Courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the Test of Courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. Por que ao invés de colocar uma NPC aleatória que 90% da comunidade vai esquecer amanhã, não colocava a Rutal pra ser a apresentadora do evento? Eu tô achando que não tem nada a ver com o espírito, esse yokai. A Rutal não tem nada a ver com isso. Aí é desculpa. It is a test of courage, so Aí é I'm sure there'll desculpinha. be some scary stuff going on there. I ain't scared. Porque em Inazuma... Fique. Isso aqui é claramente Liyue. Claramente Liyue. Ó aqui, ó. Liyue. Fique. Tá contando fiquezinho aí pra mim no chat. Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Yay, esse vai ser um evento What's grande, this? então, Tests, provavelmente. you say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game.
We've already got the rules down, so I'll Vocês não estão vendo o mapa de Inazuma, tá? Tá vendo esse mapinha aqui, ó, que claramente é na ponta daquela ilha de Inazuma. Vocês não estão vendo, tá? Walk around the Test of Courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a bouncing bar to bounce a ball and use skill ball effects to break as many bricks as possible. Não, é sério? Oh, que maneiro, mano! During the game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more Caraca, os caras realmente... Oh, muito bom, muito bom. It even has elemental reactions. Yeah, we can control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or muito electro, maneiro. the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in Caraca, place now. mano. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, Muito criativo. Yep, e you muito nailed legal. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you Dá just pra co-op? mentioned, if the Opa, skill vamos jogar ball junto, is hein? already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have Tem some additional versus? effects. When preparing Podia, your né? team, you can equip modifiers to receive various buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are Podia less ter than a certain versus, amount né? of bricks on the board, and the ball Mas não lands tem, another provavelmente hit, não, the a bar versão will faz unleash nada. fireworks. De versus. Oh, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more Versus points. da And then ansiedade. travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? Nossa, essa That's da right. ansiedade foi de Also, ferrar, travelers will viu? have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. All right, Não vamos falar let's move mais? on to our next event. Okay, so Poxa! next up, we have a race event called Across the Wilderness. Your objective, collecting balloons. Olha só, Seems eu vou like ter the que fazer o que eu Wanderers faço like, todo dia no jogo. Só que dessa vez eu vou ser recompensado por isso. Nossa! Literalmente é o que eu faço todo dia no jogo quando eu tô... Não é nem meme, não é nem meme. Se somar o tempo que eu perdi da minha vida enquanto eu andava nos telhados de Mondstadt sem fazer nada, só pensando na vida, em coisa pro canal, ô, perfeito. Handy here. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So, it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Quem tiver o Kazuha ganha mais fácil. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume gostei, mano. blessed Eu gosto energy desses to use the eventinhos de compass parkour. and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. Muitos balões. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode Oh, for challenges. co-op! Ooh, Oh, more bastante chances to evento play co-op. together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next Gostei, event. gostei. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Chase event. And of course, this O melhor is going to be evento do another jogo co-op event, voltando. and I, for Let's one, go. am super excited for it. There's nothing like a good co-op.
many of you might already be familiar with this event by now. Oh, melhor evento. Um dos melhores eventos, assim, recorrentes, assim. Claro, não dos eventos maiores, mas os eventos pequenos, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor evento pequeno. Travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So, why don't you start with some of... Mano, evento de esconde-esconde. Alguém aí que nunca jogou, se eu falar evento de esconde-esconde, você não entende já o que significa, como é que é o evento? Some of the basics. Right, good point. Tá, no máximo que dá pra se disfarçar, né? Na verdade, não é um esconde-esconde, é um prop hunt, na verdade. Game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into two different sides, the rebels and the hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's Pro baseio esconde-esconde? Não, é prop hunt porque... prop hunt é o modo de jogo que você se disfarça de objeto, tá ligado? Tipo, isso aqui acho que nasceu no Gmod, esse estilo de jogo, de prop hunt. Que basicamente você não se esconde em lugar apertadinho, você se esconde se transformando em objetos. Well, some travelers may remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Por isso, prop hunt, caçar props, que é esses negócios. Eu não sei a tradução pra props. Once you're caught, you'll still be able to objetos, eu acho. match even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. If your beacon successfully tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision effect. So, even after you've been captured, Olha, eles nunca explicaram as skills do evento, mano. É a primeira vez. By disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? Isso é... a pessoa que morreu, que foi capturada, pode botar também objetos falsos. Interessante. Isso é novo, Agora eu entendi por que eles estão explicando. É que a trap já existia, só que você só podia colocar enquanto você tava no jogo. Agora, depois que você é capturado, você ainda pode botar trap pra ajudar teu time. Interessante. Keep it fair. Assim, quando você perde, você não fica parado sem fazer nada até acabar a partida. New Windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. Nossa, mas aí é OP demais. Nossa, olha o tamanho dessa rede, mano. Pô, é muito grande. So, I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. Essa skill parece roubada. Then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun. Isso aqui é a skill nova, então, basicamente você solta um objeto, uma lanterninha, e se você ficar próximo dela, você fica invisível eternamente. Isso não tinha. Isso não tinha. Até o caçador quebrar o negócio. É temporário? Eu não vi eles falarem, mas se for temporário, ok. Ainda assim é interessante. Fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. Gostei. Did I mention Primo Gems and other rewards? Gostei. The good stuff. Geralmente, quando um evento volta, eles adicionam coisas que nem sempre são tão legais, assim. Tipo... o evento de Tower Defense, eu gostei mais do primeiro do que das reruns. E teve outro também. O de caça ao tesouro. Eu não gostei das mudanças também. Esse aqui eu achei interessante. Stuff. So be sure to check it out.
Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications evento de batalha, to stop ok. your coming. Ooh. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Peraí, uma nova edição? Sweet! But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Já Misty teve Dungeon. isso antes? Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will... É que antes era temática. É que tá com uma temática de Sumero, né? Antes era uma temática de Inazuma. Por isso que eu não reconheci. Entendi. Beleza. need to go and complete 3 challenges to collect Tá, ancient lembrei. runes. Ah, tá, sim, das After salas. collecting Aham. powerful É legal, 3 ancient runes, gosto. we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to Benediction. interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning Primo Gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like Okay. prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their Overflow. new characters. And Aquele even if you basicão. don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? Yeah. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. Eu In não addition to gosto. the new version's limited Não time tem problema. events, version Oh, 3.3 agora, will also be agora. adding a new permanent game mode called Genius Invocation Bora. TCG. Genius Invocation TCG! But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code! Yay! Até me Slap that code on atrapalhei. the screen. Eu falei não gosto, mas eu falei sem querer. Eu gosto dos overflow de linha lei. Geralmente é bom pra formar coisa. E é evento de encerramento de atualização, né? Você tá se aquecendo pra próxima atualização, então é tranquilo. TCG! Let's go! Welcome back, everyone! During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking to VAT by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns Okay. out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Peraí. Crocodile King possesses him and helps him Peraí. to gradually Peraí, isso é a lore de Yu-Gi-Oh? Calma. Eu tô literalmente vendo a lore de Yu-Gi-Oh aqui. climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me or O Rei Crocodilo é o Yami Yugi, é isso? Incrível. does that kind of sound like the plot to a light novel or something? O que o Ito falou. Nice. E a impressão minha, isso se parece muito com o roteiro de uma light novel, algo assim. Hang on, is it just me or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway,
that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Ah, eu quero saber quando é que a gente vai batalhar com o Bakura. TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that mano, olha resonate with isso, Genshin mano. Olha Impact's como esse gameplay. jogo tá bonito. So it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Ah, eu vou I me even saw viciar. some elemental reactions in the gameplay. Ah, eu vou me A viciar. constructed deck must contain character cards. And as Quero you might essas expect, cartas, mano. these character cards have a normal Tem cartas de arma também. attack, an elemental skill, and an elemental burst. As cartas têm skill e ult também. Que isso? So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be Nossa, affected tem by ação that elemental. element. Then you can switch to a character card of a different element. Como é que eles vão balancear isso aí, mano? Eu quero ver como é que isso vai... Como é que esse jogo de carta vai ser And balanceado. use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? Sim. You're really getting into this, Max. Isso aqui tá me lembrando... Na verdade, eu citei isso desde o primeiro dia, né? Isso aqui me lembrou de cara já... Gwent, só no quesito, mas tá mais pra Hearthstone mesmo. Pela disposição das cartas, assim, tá mais pra um Hearthstone da vida do que um Gwent. Gwent, ele tem linhas, né? Esse aqui é tudo numa linha só. Yeah, I am. Tem até artefatos, mano. I like card games. Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental São dice. dados Each of these elemental elementais. dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni. É isso! O 8º elemento? Será que as teorias finalmente caíram por terra? Vazou o 8º elemento de Genshin Impact oficial? Omni! Lembra, chat? Os elementos da natureza é gelo, pedra, eletricidade, água, fogo e Omni. No Avatar já falava sobre isso. Omni significa todos em latim. É, aí, ó. Element. Curiosamente, o Omni é uma triquetra, né, mano? Que curioso, né? Mesmo símbolo da Paimon. Interessante. Quando a gente pegar todos os elementos, vira Omni. Mas é o Omnitrix? Ou ele vai virar o Omni-Man? Se for o Omni-Man, podemos esperar um final bem saudável pra essa série aí, né? De Genshin Impact. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a pyro character like... Pense, chat, pense! Tá, então ao invés de ser pontos, você vai usar elementos, dados de elementos pra poder usar as ações. Caraca, mano, isso é muito legal. Isso é bem diferente do que a gente tá acostumado. Diluc needs either pyro or omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep. Bem interessante, gostei. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, Eu quero a carta da travelers can Chininha, earn eu player quero experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge... Me deem uma semana. Uma semana pra vocês verem se eu não monto o melhor time em volta da carta da Chininha possível. Não, tô brincando. É capaz disso aqui... Não sei se vão deixar a gente fazer tudo numa tacada só. A Royoverse costuma botar barreiras pra fazer questão que isso aqui leve meses pra gente conseguir todas as cartas, né? Challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Quê? Não. É? Não é? Right. While playing Pera, parece. Calma. É? While playing Genius É o Invocation cauda do TCG, gato. travelers can earn player experience, which will increase... Tavern Card Challenge. É uma taverna.
increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Por que não botou isso como amizade? Por que a oportunidade perdida? A bordinha dourada podia vir com amizade. Ah, tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's Nossa, que lindo, mano. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. So, what did you think? Why does it have to be over? Acabou. There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kuguryoku points just doing this whole thing, so. Man, the new characters look cool. I know, what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome, and I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my 3rd time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Yay! Doesn't it feel good? Yes. Doesn't it feel good to feel special? Seriously, I'm Do just you like, feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program, so I hope everyone enjoyed it. Oh, gostei pra caramba, mano. Okay, bye! Bye! Okay, bye, everybody! Oh, Bye, muito everyone. bom, muito See you bom. later! Caraca, mano. Achei muito bom. Tô ansiosaço pra esse negócio aqui do TCG, mano. Oh, pra caramba. Só vou dar um adendo aqui pra quem não entendeu o meu ponto. Eu só fico triste que o sistema de amizade do jogo não serve pra absolutamente nada, além de pegar um bannerzinho no final. E aí eu achei... Eu tinha comentado quando falaram disso que podia ter uma borda dourada como recompensa pra quem te pegasse amizade alta com os bonecos, tá ligado? Porque pra mim, quando você conquista algo, fica mais legal. É meio que uma coisa que você pode escalar e conseguir, que não afeta em nada a gameplay. Eu achei que seria uma adição legal. Assim, a respeito da live aí, não tem muito o que comentar, além de dizer que pra mim eu achei maravilhoso. Eu tô ansiosaço aí pra atualização 3.3. Eu já achei que eu estaria, só pelo TCG, tá ligado? O detalhe TCG já carrega atualização nas costas, sinceramente. Agora, fora o TCG, também tem os 2 bonecos novos, da Faruzan e o Andarilho, que eu gostei pra caramba também. Gostei mais do Andarilho ainda, mais do Escaramuche ainda do que da Faruzan, mas gostei também dela. Com certeza eu vou rodar nos 2, quer dizer, eu vou tentar, né? Eu vou tentar pegar a Faruzan. O Escaramuche eu garanto. Agora a Faruzan eu vou tentar pegar, né? Vamos ver. Também tem os artefatos novos, que eu achei ok. Não sei o quão impactante eles vão ser pro jogo. Fiquei triste dos banners. Fiquei triste que a Raiden vai vir com a Yato. Queria rodar na arma dela com a do Ito, que daí se eu pegasse a do Ito, eu botava na Xinyan e ficava feliz. E os eventos eu achei ok também. Achei bem legalzinho, principalmente esse aqui. A volta do esconde também é bem legal. Na minha humilde opinião, assim, foi uma atualização muito boa. Quer dizer, vai ser uma atualização muito boa. Não sei a opinião de vocês. O que vocês acham? Dá uma nota aí pra atualização de 0 a 10 aí. Não tem charge, então 0. 9.5, 9, 10, 9, 9, 10, 7, 8. É, notas bem altas. Imaginei. Maravilhosa atualização. Tô ansiosaço. E ó. Vou dar um tempinho pra todo mundo se acostumar com o TCG.
Mas uma coisa que eu posso dar garantia é que campeonato de TCG a gente vai fazer, mano. Isso aí não tem como não. It's time to sim! A 3.3 vai vir e a gente vai estar como? A gente vai estar, ó... É hora do duelo! Muito bom, muito bom, muito bom.